Kita pada malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulnya, dan tidak lupa pula mendoakan guru-guru kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Kembali Syekh menyambut antum dalam lanjutan pelajaran ba'da isya kita. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema keutamaan berzikir. Maknanya adalah engkau berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkannya pada lisanmu dan mengucapkannya pada lisanmu dan juga dengan hatimu. ويعني عندما نتأمل القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى تحدث عن ذكره في آيات متعددة من سور القرآن الكريم. Dan tatkala kita merunungi Al-Qur'an, maka kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang zikir dalam surah-surah yang banyak. فبين الله تبارك وتعالى أن السماوات والأرض تسبح له سبحانه وتعالى، فقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya langit-langit yang 7 lapis ini serta bumi semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit dan bumi mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Idzan hatan al-ayatan yani tadullan ala anna kull man wa ma fis samawati wal ard yusabbihu lillahi tabaraka wa taala. Maka dua ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya apa saja yang ada di langit dan di bumi dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan يعني البشر والإنس والجن والحيوانات والطيور والجمادات والشمس والقمر والنجوم والكواكب كل هذه المخلوقات تسبح لله تبارك وتعالى. Maka manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, burung-burungan, matahari, bulan, bintang-bintang di langit, semuanya ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa qad qala Allah taala fi surah Al-Isra, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fihin wa tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala langit yang 7 dan juga bumi dan apa yang ada pada keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Idzan yani al-kaun kulluhu يعني يدور ويسبح بحمد الله عز وجل. Maka semua ini berjalan berputar dengan sambil bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ثم يأتي بعد ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكد على أهمية الذكر. Kemudian datanglah setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan tentang pentingnya berzikir ini. Faqad waradat anhu sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun tadullu ala fadl adh-dhikri wa ala ahammiyatihi. Dan sungguh telah banyak datang dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahwa keutamaan zikir dan pentingnya berzikir tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wa matsalul ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya seperti orang yang hidup dan orang yang telah mati.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان أكثر الذاكرين لله عز وجل. Bahkan Rasul SAW sendiri pun adalah seorang yang sangat banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه يعني في كل أوقاته. Aisyah radhiyallahu taala anhu berkata tentang suaminya Rasulullah SAW, kana yadhkurullah fi jami'i ahyani. Adalah Nabi SAW itu berzikir kepada Allah di seluruh keadaannya. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل البيت كان يقول دعاء دخول المنزل. Adapun Nabi SAW ketika masuk rumah, maka dia berzikir dengan apa? Membaca doa masuk rumah. وإذا خرج من بيته قال دعاء الخروج إلى المنزل. Ketika keluar rumah, beliau membaca doa keluar rumah. إذا دخل المسجد قال دعاء دخول المسجد. Begitu juga ketika masuk masjid, berzikir dengan membaca doa masuk masjid. وإذا خرج من المسجد قال دعاء الخروج من المسجد. Begitu pula dengan keluar dari masjid, beliau membaca doa keluar dari masjid. إذا دخل السوق ليشتري أشياء قال دعاء دخول السوق. Ketika dia masuk pasar untuk membeli sesuatu, maka beliau berzikir dengan membaca doa masuk pasar. إذا نظر في المرآة قال دعاء النظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. Ketika Nabi SAW melihat ke cermin, maka beliau berdoa dengan doa yang disunahkan untuk seseorang ketika melihat cermin. Allahumma inni ahsant, Allahumma ahsin khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, baguskanlah bentuk tubuhku, baguskanlah akhlakku sebagaimana Engkau telah memperbagus bentuk tubuhku. Iza labisa thawban jadidan qala du'a libas ats-thawb. Ketika beliau memakai pakaian, maka Nabi juga berzikir dengan membaca doa memakai pakaian. Iza jama'a zawjatihi qala du'a al-jima'. Kalau beliau menjima istri-istrinya, maka beliau membaca doa berjima'. إذا رزق بولد قال دعاء ذكر المولود أو ذكر للمولود. Kalau beliau dikasih anak, maka beliau membaca doa ya bagi orang-orang doa yang disunahkan untuk orang yang diberi anak. إذا ذهب إلى النوم قال دعاء ذكر النوم. Apabila beliau hendak mau tidur, maka beliau juga berzikir dengan membaca doa tidur. وإذا استيقظ من نومه قال دعاء الاستيقاظ من النوم. Begitu pula ketika beliau bangun tidur, beliau membaca doa yang dibaca ketika bangun tidur. يعني هكذا نرى كل لحظة من لحظاته صلى الله عليه وسلم هو دائم الذكر لله عز وجل. Seperti inilah kita lihat semua saat-saat Nabi SAW adalah saat-saat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا دخل في الصلاة قال دعاء الاستفتاح في الصلاة. Ketika beliau mau salat, beliau membaca doa istiftah. وإذا انتهى من الصلاة قال الأدعية المذكورة التي تقال دبر كل صلاة. Ketika beliau selesai salat, maka beliau membaca doa-doa yang disyariatkan yang dibaca ketika kita selesai salat. إذا زار مريضا قال دعاء زيارة المريض. Kalau beliau mengunjungi orang sakit, maka beliau membaca doa yang dibaca ketika mengunjungi orang sakit. وهكذا كل يعني لحظاته صلى الله عليه وسلم هو دائم الذكر لله عز وجل. Seperti itulah Nabi SAW semua detik-detik berlalu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. لكن يعني وللأسف الشديد أين نحن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن يعني الاقتداء به في ذكر الله عز وجل. Nah, akan tetapi sangat disayangkan di mana kita dari mengikuti Nabi alaihissalam, dari akhlaknya Nabi alaihissalam, di mana kita? إذا سألنا سؤالا الآن وقلنا كم يعني رجل منا قال أذكار الصباح والمساء اليوم. Jika kita bertanya sekarang, berapa orang di sini yang membaca zikir pagi dan petang? أنا يعني لا أطلب إجابة منكم ولكن كل واحد في نفسه ينظر هل التزم بأذكار الصباح والمساء كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل أم لا. Kita tidak minta jawaban antum, tapi kita sendiri yang menjawab untuk diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita sudah melaksanakan sunnah Nabi untuk membaca zikir pagi dan petang atau belum? دعاء دخول المسجد يعني منذ قليل هل كم واحد منا قال دعاء دخول المسجد. Doa masuk masjid, ya. Berapa orang yang tadi baca doa masuk masjid kalau mau masuk masjid? إننا حقيقة يعني مقصرون في مسألة الذكر. Maka
pada hakikatnya kita ini, kenyataannya kita ini orang-orang yang sangat kurang dalam permasalahan berzikir kepada Allah. ونحن أحوج يعني إلى الذكر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أينا في احتياج إلى حسنات أكثر، نحن أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن. هو كان دائم الذكر لله تبارك وتعالى، ونحن للأسف الشديد منقطعون، أو يعني إلا من رحم ربي، معظمنا منقطع تماما عن ذكر الله عز وجل. Nah, dan sebenarnya kita itu lebih butuh kepada zikir dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih butuh pahala dibanding Nabi Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan zikir tersebut. Adapun kita sangat disayangkan, ya kita justru melalaikan dan terputus dari zikir tersebut. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة عندما يجلسون معه يعدون يعني الاستغفار في المجلس الواحد كان يكون أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. Nah, adalah Nabi SAW bagaimana dia berzikir kepada Allah. Sahabat ketika menghitung zikirnya Nabi, zikir taubatnya Nabi, istighfarnya Nabi dalam satu majelis, satu kali duduk bersama Nabi SAW itu, mereka menghitungnya lebih dari 70 kali Nabi beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Lebih dari 70 kali Nabi dihitung sama para sahabat dalam satu majelis. وهو من هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. Dan siapa Nabi? Siapa Rasul SAW? Rasul adalah orang yang dijamin telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi dengan begitu dia berzikir kepada Allah dalam satu majelis lebih dari 70 kali. Nah, أيضا يعني نريد أن ننوه إلى أمر مهم. يعني ذكر الله عز وجل كما قلنا مطلوب باللسان، ولكن أيضا لابد أن يكون القلب حاضرا أثناء ذكر الله عز وجل باللسان. Nah, dan kita ingin mentanbih bahwasanya perkara penting ini, yaitu zikir, itu kita diminta untuk melafazkannya dengan lisan-lisan kita. Tapi jangan lupa bahwasanya hati kita harus hadir ketika lisan kita berzikir, hati kita khusyuk ketika lisan kita berzikir. فعندما مثلا تقول أستغفر الله وأتوب إليه تستشعر بقلبك الذنب أو الذنوب التي ارتكبتها وتتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الذنوب وتستغفره. Nah, misalnya kita berkata astagfirullahaladzim dengan lisan kita, maka hati kita itu merasa ya bahwasanya kita telah berdosa, menyesal dan bertobat dengan dosa-dosa kita. Hati kita merasakan itu, tidak hanya lisan kita, dan hati kita pun bertobat, lisan kita juga bertobat kepada Allah. يعني آيات القرآن الكريم تتدبر كلام الله عز وجل وتستشعر أن الله تبارك وتعالى يخاطبك أنت بهذه الأوامر وبهذه النواهي الموجودة في القرآن الكريم. Nah, seperti itu pula ketika kita membaca Al-Quran, renungilah dan rasakanlah bahwa Allah sedang mengajak bicara kita dengan memerintahkan kita perkara-perkara yang Allah perintahkan, dengan melarang kita dari perkara-perkara yang Allah larang. Rasakan dan renungilah bahwa Allah sedang mengajak bicara kita. وهذا معنى يعني آخر وهو المعنى الحقيقي للذكر أن تذكر الله تعالى بقلبك ليس بلسانك فقط. Dan ini adalah makna lain yang hakiki, yaitu makna dari zikir adalah dengan berzikir dengan hatimu, bukan hanya dengan lisanmu. فعندما تمر مثلا بقول الله عز وجل إن الله خبير بما تعملون. Dan tatkala kita melewati atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. تستشعر معنى كلمة خبير أي أن الله يطلع على كل ما تفعله، على كل ما تعمله، على كل ما تقوله حتى وإن كان في السر. Nah, maka rasakanlah tatkala kita mengucapkan kata
Allah itu khabir, bahwa Allah itu melihat kita, melihat pergerakan kita, melihat ucapan kita, walaupun itu kita lirihkan. نعم عندما تمر بقول الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا تستشعر معنى كلمة رقيب، تعرف أن الله تبارك وتعالى يطلع عليك وأنت في غرفتك وأنت جالس وحدك، مطلع عليك وأنت في الشركة في العمل ولا يراك المدير، لكن الله تبارك وتعالى يراك ويطلع عليك ويرى هل أنت تعمل أم لا تعمل، تتكاسل أم لا تتكاسل. Nah, ya, begitu juga ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi perbuatan kalian. Ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita. Allah mengawasi setiap perbuatan kita. Apakah kita di kamar, di kesendirian kita, di perusahaan, mungkin tidak dilihat atasan, ya. Allah lihat kita. Allah lihat apakah kita bekerja atau kita malas-malasan. Allah raqib. Allah Maha melihat dan mengawasi kita. Idzan yani zikrullah laysa faqat an nadhkurahu bil lisan fa naqul subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah wa hakadha wa in kana hadha matluban wa muhimman jiddan lakin idafatan ila hadha la budda an nadhkura Allah ta'ala biqulubina. Nah, maka zikir kepada Allah tidaklah cukup dengan lisan kita dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Ya, walaupun memang itu penting dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dengan lisan-lisan kita, tapi hendaklah kita menambahnya idhofah dengan hati kita, merenungi apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. مثلا وأنت في العمل أيا كان نوع هذا العمل تتقن العمل الذي تعمله لأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويراك. Nah, misalnya kalian berada di sebuah pekerjaan apapun itu, maka lakukan dengan profesional, ya, karena Allah Subhanahu wa taala melihat amal-amal kalian. نعم وأنت في بيتك تربي أطفالك وتعلمهم القرآن الكريم لأن الله تبارك وتعالى سيسألك عنهم. Misalnya kamu di rumah mengajar anak-anakmu, ya, maka ketahuilah bahwa Allah kelak akan bertanya kepadamu tentang mereka. وأنت في بيتك أيضا تعامل زوجتك برفق وبود ولا تظلمها لأن الله تبارك وتعالى سيسألك عنها يوم القيامة. Nah, begitu juga kamu di rumahmu memperlakukan istri dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, ya, karena engkau yakin bahwa engkau akan ditanya tentang istrimu pada hari kiamat kelak. والزوجة أيضا تعامل زوجها باحترام وبأدب وتقدره وتجله وتحفظ غيبته لأن الله تبارك وتعالى سيسألها عن ذلك يوم القيامة. Nah, begitu juga istri, ya, di rumah hendaklah mereka memuliakan suami-suami mereka, beradab dengan baik, ya, suami-suami mereka menghormati suami-suami mereka, ya, dengan memperbagus adab kepada mereka. Karena kenapa? Kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap istri di hari kiamat tentang suaminya. Idzan hadza huwa al-ma'na al-haqiqi li dzikrillah azza wa jalla. Maka inilah makna hakiki tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك يعني وأختم بهذا مع حضراتكم يعني أحد المشايخ أراد أن يعلم تلاميذه المعنى الحقيقي لذكر الله عز وجل فتعالوا بنا نرى ماذا فعل معهم. Nah, karena itu kita tutup dengan satu kisah ini, ya, salah seorang dari syekh, ya, ingin mengajarkan murid-muridnya tentang makna hakikat dari zikir, maka lihat bagaimana pengajaran syekh kepada mereka. قال لهم على كل واحد منكم أن يأتيني غدا بدجاجة معه. Hendaklah setiap orang di antara kalian datang membawakan ayam betina kepadaku besok. فجاء كل واحد منهم في اليوم التالي بدجاجة معه. Maka setiap santrinya datang membawa ayam betina tersebut di keesokan harinya. فقال لهم اذهبوا الآن وليذبح كل واحد منكم دجاجته في مكان لا يراه فيه أحد.
Maka syekh tersebut berkata kepada santri-santrinya, silakan pergi cari tempat yang kalian merasa tidak dilihat oleh orang, sembelih di situ ayam betina kalian. فرجع التلاميذ كلهم وكل واحد قد ذبح دجاجته إلا تلميذا واحدا. Maka setelah itu mereka pergi sembelih ayamnya, kembali dan semuanya ayamnya sudah disembelih kecuali tinggal satu murid. فسأل هذا التلميذ وقال له لماذا لم تذبح دجاجتك؟ Dia tanya kepada murid yang belum menyembelih ayamnya, kenapa kau tidak sembelih ayammu itu? فقال له يا شيخ أنا لن أستطيع الوفاء بالشرط أنت قلت لا بد أن تذبح الدجاجة في مكان لا يراني فيه أحد. Katanya, ya Syekh, saya tidak bisa penuhi syaratmu. Berat sekali mungkin ya. Bisa penuhi syaratmu. Kamu beri syarat, hendaklah kau sembelih ayammu di tempat yang tidak dilihat seorang pun. وأنا كلما اتجهت إلى مكان رأيت أن الله تعالى مطلع علي. Dan ketika saya pergi di tempat apapun itu, saya selalu melihat bahwa Allah selalu menyaksikan saya. ثم تلا هذا التلميذ قول الله تعالى في سورة المجادلة أو المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن أعطانا يعني هذا التلميذ وأعطانا هذا الشيخ درسا في المعنى الحقيقي لذكر الله تبارك وتعالى لمراقبة الله عز وجل أن الله رقيب علينا ومطلع على كل أعمالنا وعلى كل أفعالنا وعلى كل أقوالنا في أي مكان اتجهنا إليه. Maka murid tersebut membawakan dalil, ya, murid tersebut membaca firman Allah dalam surah Al-Mujadalah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Bukankah kamu telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada bisik-bisik yang terjadi di antara tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak pula ada yang terjadi di lima kecuali Allah menjadi yang keenamnya. Wala adana min dalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak ada yang lebih besar dari jumlah itu atau lebih kecil daripada jumlah itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbihum bima amilu yaumal qiyamati fima kanu fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Perhatikan di kisah ini Syekh telah memberikan kita pelajaran penting tentang apa artinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita, memperhatikan kita, mengetahui setiap pergerakan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita akan sembunyi, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, ونحن يعني نريد أن يتغير حالنا إلى الأحسن وإلى الأفضل. فنبدأ من الآن صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى بالمداومة على ذكره. Nah, maka kita semua ingin agar kita memperbaiki diri kita, ya, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, lebih merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik zikirnya. Mari kita buka lembaran baru, lalu kita perbaiki diri kita dengan menjadi orang-orang yang selalu melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن الآن كل واحد منا يعني يبحث عن أذكار الصباح والمساء، يبحث عن أذكار دخول السوق، أذكار دخول المسجد والخروج منه، أذكار دخول البيت والخروج منه، أذكار النظر في المرآة، لبس الثياب. كل هذه الأذكار يحفظها ويكتبها على الهاتف، يعني ليس أمرا صعبا، وإن شاء الله سيجد يعني أن حياته تغيرت للأفضل، سيشعر بسعادة وبراحة وبطمأنينة عندما يكون متواصل الذكر مع الله تبارك وتعالى. Nah, maka mulailah dari sekarang setiap kita mulai mencari-cari dikir pagi petang, mencari dikir masuk dan keluar rumah, masuk dan keluar masjid, masuk dan keluar WC, lihat dikir bercermin. Ya, setiap kita hendaklah menghafal dikir-dikir tersebut, atau tidak masalah ditulis di HP, ya, maka perhatikanlah ketika engkau amalkan ini, engkau akan dapatkan perubahan dalam hatimu, dalam dirimu, menjadi lebih baik.
ketenangan akan engkau dapatkan ketika engkau mau berubah dengan memperbaiki dzikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.